नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल गोटे नुआ वीडियो को बहुत बहुत स्वागत। केमिति अछंती बंधुगण? आशा करूची बंधुगण आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। आ ईश्वर को हमर प्रार्थना कि आपण सब बेले खुशी रे रहंतु। फ्रेंड्स, परमात्मांकर घरे खुशी रो स्थिति आसी जाईछे। आगो को आसुथुबा आगामी ए 4 दिन रे एका संगरे तीन तीनटी खुशी खबर आपण को प्राप्त हेबो। आपण खुशी को सुनी नाचिबा को लागि जिबे। काहेकि ना जदि कहिबा खुशी खबर किछि एमिति रहिछि कि आपणकर कुंडली रे बहुत बड़ चमत्कार हेबा पई जाउछि। काहेकि ना आगो को आसुथुबा ए 4 दिन रे आपणक भितरे किछि एपरि महासंजोगर निर्माण हेबा पई जाउछि जहा गोटे नुह दुईटी नुह पूरा तीन तीनटी खुशी खबर आपणक पई नै आसुछि। आपणक घर को आसीबे स्वयं मां लक्ष्मी। आपण ठीक सुनि सारिछंती। आगो को आसुथुबा ए 4 दिन रे आपणकर किस्मत रो ताला खोलिबा पई जाउछि। ता सहित सफलतार चाबी एबे आपणक हातरे रहिबो। आपण समस्तंको कहि रखिबी एठी कि भाग्यर देवता आपणकर कुंडली रे दुईटी बड़ चमत्कारी ग्रहंकर सह निर्माण करि सारिछंती। तो आगो को आसुथुबा ए आगामी 4 दिन रे ब्रह्मांडर सबु देवा देवींकर आशीर्वाद आपणको प्राप्त हेबो। ता सहित आपण मानको एठी कहि रखिबी एबे आपणकर जीबार अंदाज पूरा बदली जिवो। एहा कहि रखंतु कि गोटे नुआ किरणर आरंभ हेबा पई जाउछि। आपणकर जे काम मझिरे मझिरे अटकी कि रहुतुला, आपणकर जीवन काल रे बहुत अधिक असुविधा देखुथिले, एबे आपणकर अटकी थिबा कार्य पूर्ण हेबो। ता सहित आपणक जीवनर सब समस्या मध्ये दूर होई जिवो। आपणकर सब कार्य एबे बदलिबा को जाउछि। अन्य सामना रे आपण हाथ आदो भी आउ देखंतु नाही। कारण जदि कहिबा आपणक जीवन संपूर्ण भाबरे जेहेतु बदलिबो, तो लोक आपणक पाखरु परामर्श नेबा को आसीबे। केवल निज जीवन काल रे कोन करिसंती, आपणक किस्मत कोन रहितला से सब विषय भाबंतु कि लोकन को विश्वास हेबनी कि आपण कोन करूछंती। बस एतिकी कथार ध्यान रखिबार अछि कि वीडियो रे हम आपण मानकु कहबा पई जाउछु। किंतु एहा पूर्वरु जदि आपण महादेवंकर सच्चा भक्त तो वीडियो को गोटे लाइक निहाती भाबरे करंतु। एहा सह कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव बोली अवश्य लिखि दियंतु। आसंतु जानिबा कि आपणक पई स्थिति किपरि रहइबो, आपणक किस्मत रो ताला के प्रकार रो खोलिबा को जाउछि। एमिति रे भाबि नियंतु कि आपणक जीवन रे खुशी किपरि भाबरे मिलिबो। जदि कहिबा बड़ परिवर्तन केउ बड़ स्थिति आपणक जीवन काल रे हेबा पई मध्ये जाउछि। सब किछि पूरा विस्तार पूर्वक भाबे जानिबा आपणकु रिक्वेस्ट या रहिला कि ए वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत निहाती भाबरे देखंतु। आपण निज आखिरे जदि देखिबे आपणक जीवन को बदलैबा पई सबु देवा देवींकर आशीर्वाद एबे आपणक जीवन रे हेबो। बस आपणकु निजर जीवन रे ईश्वरंकर ऊपर विश्वास बा आस्था बनै रखिबार अति आवश्यकता रहिछि। आपणकर साधन को नै जदि कथाबार्ता करिबा तो ए समय रे अलस्वामी कारणरु कोनोसी कार्य को बदलैबार प्रयास करंतु नाही। कारण ए कारणरु आपणक शरीर रे बहुत बड़ प्रॉब्लम आसी पारे। ता सहित प्रॉब्लम मध्ये आपणको फेस हेबो। भूल कथार प्रयोग आपण आदु करंतु नाही। आपणकर भूल बुझाबणा मध्ये उत्पन्न होई पारे। ता सहित आपणक पई जे समय रहिबो आपणकर कड़ा परिश्रमर फल आपणको मिलिबा पई जाउछि। ता सहित आपण मानकटी कहि रखिबु आपणक जीवन रे किछि समय रु चाली आसुथबा उत्थान पतनर स्थिति रहिछि। एठी आपणको साहस बनिबार स्थिति बनिबा जीवनर सबुठु बड़ स्थिति रहउछि। आपणको ए सबरु सिखिबार रहिछि। भूतकाल जदि कहिबा शिक्षार अपेक्षा आदु करंतु नाही, तेबे भविष्यत रे आपण परेशानी रु बंची मध्ये पारिबे। जरूरतमंद बा असहाय लोकंकर सहाय्य आपण निहाती भाबरे करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपण ठीक रास्ता रे चाली मध्ये पारिबे। चाहे एबे आपण को चालिबारे किछि प्रॉब्लम हेउ बा न हेउ, आगो को आपण बहुत भलो भाबरे चालिबे। ए सब जिनिस रे आपण स्थगित होई रियंतु। आगो को आसुतबा समय रे ए सब स्थिति रे आपण को बहुत भलो लाभ मिलिबो। ए उपरांतर जदि हम आपण मानकु कहिबो तो ए दिन रे शारीरिक स्थिति आपणकर टिके अप्रत्याशित रहिबो। किंतु आपण अचानक एपरि स्थिति रे बुड़ीबा पई जाउछंती जो कारण पई मानसिक स्थिति रो भलो उपयोग करिवे। ए समय रे आपण जानि परिबे कि स्वास्थ्य रो स्थिति आपणकर किपरि रहिबो। कारण आपण आपणकर स्वास्थ्य रे प्रॉब्लम हेबा कारणरु निजर मानसिक स्थिति कारणरु निजर निर्धारित समय रे स्थिति को परिवर्तन करि परिबे। जो कारण पई आपण को काफी अधिक खुशी मिलिबो। आपण एपरि किछि लोकंक सह मिसिबे जहा द्वारा आपण लंबा समय रु अपेक्षा बा इंतजार करि रहितले। अर्थात आपणकर दिल आ दिमाग मध्ये खुशी होई जिवो। बहुत समय रु ए स्थिति आपणकर रहितला कि आपण कोन करिवे कोन करिवेनी,
ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବିକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ତା ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାର ସହ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଏ ବଦଳୁଥିବା କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହା ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବ କି ନୂଆ ଚାକିରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ କି ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ମଣିଷର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ମଣିଷର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଯିଏ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ଲାୟକ ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେବ। ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା କୌଣସି ଉଚିତ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଯିଏ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ଲାୟକ ନୁହଁ। ଏମିତିରେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏମିତି କିଛି ହୋଇଥାଏ କି କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି ମୁସିବତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉ ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନା ଅନ୍ୟକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭଲ କର୍ମ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ କାମ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଖୁବସୁରତ ବନାନ୍ତୁ, କାରଣ କିଏ ଜାଣିଛି କାଲି ଆମେ ଥିବା କି ନଥିବା। ଯଦି ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ଭଲ ବନେଇକି ରଖିବା ତ ସାରା ଦୁନିଆ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।